बायक केशरी आम अंचल गर्व गौरव वर्षियान बायक अनेक शिष्य प्रशिष्य जो होती गुरु श्रीजुक्त लक्ष्मीधर स्वाई ए माटीर संतान तांकर शिष्य प्रशिष्य मान द्वारा आज तांकर पूजन उत्सव वर्तमान पूजा करने मु आह्वान करुच्ची समस्त शिष्य प्रशिष्य एठी आसी उपस्थित हेबापाई विनम्र निवेदन। ओम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन पुंडरीकाक्षं मंगलं गरुडध्वज स्वस्तिर इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो आरिषन्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्र पापनाशनम आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा सिंधुरीव प्रध्वनेश्व घनसपात प्रमोय पतन्ति जिह्वा ऋतस्य धार ऋषीन् वाजि कष्टाबिन्दनु ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि वेतङ्गमयिष्याण सर्वलोकवैखाणः वनस्पति रसा दिव्या गंधाढ्य सुमनोहर आघ्रेय गुरुदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतां धूपट्य वनस्पति रसा दिव्या गंधाढ्य सुमनोहर आघ्रेयं गुरुदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतां स्वप्रकाश्य महाज्योति भोदीपतिमिरापः सबाह्याभ्यन्तरं ज्योति दीपयं प्रतिगृह्यतां शर्करा खंड संयुक्त दधि दुग्ध घृतान्वितं लेह्य पेयं भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् अवसागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे परम ब्रह्म परात् पर भेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने हृदकंदर तामस भास्कर हे विभु विष्णु प्रजापति शंकर हे परम ब्रह्म परात्पर वेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने वारण शासन अंकुश हे नरत्राण हेतु हरि चाक्षुष हे गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने कुलकुंडलिनी घृण भंजन हे हृदग्रंथि विदारण कारक हे मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक हे सुख शांति बरा भयदायक हे त्रयताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে অভিমান প্রভাব বরত কহে গুরুদেব গতিহীন জনে সদা রক্ষ কহে অভিমান প্রভাত বরত কহে গতিহীন জনে সদা রক্ষ কহে চিত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপ কহে ভবরোগ বিকার বিনাশ কহে মন যেনে রহে তব শ্রীচরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে সংসার দাবা নড়লীঢ় লোকে ত্রাণায় কারুণ্য ঘনা ঘনত্বম প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম 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 আনন্দমানন্দকর প্রসন্ন জ্ঞান স্বরূপং নিজ বোধরূপং যোগীন্দ্রমিত্যম ভবরোগ বৈদ্যম শ্রীমদ্গুরং নিত্যমহং ভজামি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব দেব মহেশ্বর গুরু পরম ব্রহ্ম গুরু নারায়ণ গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব দেব মহেশ্বর গুরু পরম ব্রহ্ম গুরু নারায়ণ গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু পিতা মাতা গুরু বন্ধু সখা সে যে অন্ধকারে আলোক বর্তিকা সে যে অন্ধকারে আলোক বর্তিকা সে যে চিদানন্দ সদাত্মময় সে যে চিদানন্দ সদাত্মময় সে যে অন্তরে মোর আপনার গুরু পরম ব্রহ্ম গুরু নারায়ণ গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব দেব মহেশ্বর গুরু পরম ব্রহ্ম গুরু নারায়ণ গুরু সত্য শিব সুন্দর গুরু সত্য শিব সুন্দর সে যে শান্তির প্রদীপ নীতি জালে কেতে অশান্ত মানব মন তলে কেতে অশান্ত মানব রসা তলে কেতে অশান্ত মানব রসা তলে সে যে শান্তির প্রদীপ নীতি জালে কেতে অশান্ত মানব মন তলে কেতে অশান্ত
ରସ ତଳେ କେତେ ଅଶାନ୍ତ ମାନବ ମହି ତଳେ तार शत दीक्षा दिए महाशिक्षा तार शत दिए सत शिक्षा से जे सुंदर चिर सुंदर गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु सदा शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु पत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर से जे अनुपम पुरुषोत्तम से जे अनुकूल सदगुरु मम से जे अनुपम मम से जे अनुकूल सदगुरु मम से जे चिदानंद सदा ब्रह्ममय से जे चिदानंद सदा ब्रह्ममय से जे अंतरे मोर आपणार गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर शिव सुंदर जय जगत गुरु सच्चिदानंद नमस्ते अंतर्यामी गोकुल चांद हे श्रीमती पति अगति जनकर अगति जनकर अटुतु गति हे श्रीमती पति तू कि न जानू हरि निपमुड़िया तू कि न जानू हरि निपमुड़िया ब्रज बिहारी के की पूछ चूड़िया हे मनमोहन अंतिमे तब पादे अंतिमे तब पादे रहु मो मन हे मनमोहन शंख चक्र धारण सारंग हस्त शंख चक्र धारण सारंग हस्त तू ही मंदर धरा गिरी पर्वत हे अनंत साई अणाकार आकार अणाकार आकार तोहर नाही हे अनंत साई 7 वर्ष बालक
ডাকিলা বনে 7 ବର୍ଷ ବାଳକ ডাকিলা বনে তা ডাক বাজি থিলা তুম্ভরি করনে হে রঙ্গা ধর ধ্রুব মণ্ডলে ধ্রুব ধ্রুব মণ্ডলে ধ্রুব করিলা ঘর হে রঙ্গা ধর ধ্রুব মণ্ডলে ধ্রুব করিলা ঘর হে রঙ্গা ধর দ্বিজ বৈষ্ণব ডাক নবাজে করনে দ্বিজ বৈষ্ণব ডাক নবাজে করনে বালকালু ডাকুছি আকুল মনে হে জগত নাথ দ্বিজ বৈষ্ণব এবে দ্বিজ বৈষ্ণব এবে হেলা নাথ হে জগত নাথ দ্বিজ বৈষ্ণব এবে দ্বিজ বৈষ্ণব এবে হেলা নাথ হে জগত নাথ দ্বিজ বৈষ্ণব এবে হেলা নাথ হে জগত নাথ গুরু পূজা করিবাস গুরু পূজা করিবাস গুরু পরা সত্য নিত্য প্রকাশ গুরু পূজা করিবাস গুরু পরা সত্য নিত্য প্রকাশ গুরু পূজা করিবাস গুরুময় সারা বিশ্ব গুরু ঈশ্বর প্রকাশ গুরুময় সারা বিশ্ব গুরু ঈশ্বর প্রকাশ গুরু পদে আস রখিলে বিশ্বাস গুরু পদে আস রখিলে বিশ্বাস নাশই সংসার বিষয়া বিষ গুরু পদ সে বিবাস গুরু পরা সত্য নিত্য প্রকাশ গুরু পূজা করিবাস ওম শ্রী গুরুদেবায় নমঃ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। বর্তমান আম পালা পরিবারর জনে সহকর্মী করুণাকর নায়কর সুযোগ্য সন্তান শ্রীমান দেবরাজ নায়ক মহোদয়ଙ୍କୁ গুরু মহোদয় আজি মৃদঙ্গ প্রদান করিবে। এ উৎসবরে মো বাবুଙ୍କୁ ডাকুছি বর্তমান আসন্তু।
एथिरे बायक पणिया करिसंती से महोदय आज गुरुंको ठारू मृदंग ग्रहण करेंगे। से पुराना छात्र मृदंग ग्रहण करनथिले वर्तमान मृदंग ग्रहण करेंगे श्रीयुक्त भास्कर प्रधान।